좀 가야될 생각에 아버지 막 그래 second 살라나 가라 바라 그리고 내가 상이야 원래 누구 상이야 네가 상을 바라 그래 오가 파일이 되니까 해야 돼 उल्टा से ये हमारा দুই কম 100 হানি আজকে এখানে কিসের জন্য এসেছেন? হ্যাঁ ভোটার লাগে আসে আপনাদের এখানে এখানে আসলেন আজকে মানে যে ভোট দিতে নাইছেন এই জিনিসটা কইবেন আর কি আমাদেরকে হ্যাঁ যে ভোট দিতে নাইছেন তিনি প্রচার তো 10 তারিখ 4টা বেশি শেষ স্যার তিনি যে গুরি নেমানা কোনো প্রচার নেবা গিয়া আমো হাকে যাতে যত সেন্টারনো সানসে সৃষ্টি কিন্তু একে চিনি পার্টি ওয়ার্কার্স নো অলরেডি ইনফরমেশন রেডি যাক যাতে কোনো জায়গাও প্রবলেম ইয়াতেই শান্তি খাই যাতে ও ইলেকশন লাই থানানি তা গুরি নেমানি কারণ বাবুনো যাতে মেশিন রক কোনো গুলমাল দিতং এবা কেবা কোন জায়গা যাতে ডিস্টার্ব ইয়াতে হিনে आं अ जायगा चिनी पार्टी वार्कार्सनाव इन्स्ट्राक्शन दी दङ ओंखायनो चिनी गोबां अपोजिशन सबो कक सालायजाक जाते मिउचुअल आन्डारस्टेन्डिंनि बिसिमथै जाते कुनु गुनगुल याते हिंखे ताबु जरा तो जे जायगायाव गुरि फाइका आ जायगायाव जत जायगानो शान्तिखैना चलै दङ ताबु जरा कुनु भायलेन्सनि कुनु रिपोर्ट माया ओके काबिसु पुलिं स्टेशनाव बेरायनायखा नोंथांनि आं ताबु जरा एराउन्ड 5टा जायगायाव गुरि नायखा हिंखे आगेफ्रु 2021 आव कयटा जायगायाव भायलेन्स होनखा आ जायगायाव आं निजे थाङै मालायनाय मालाय जाते आ जायगा जाते मेंटेन होनाते एक्चुअली चिनि नतुन बाजार मालबासा करबुक जे अमरपुर एरियाव आगे बासो भायलेंस नि कुनु हिस्ट्री क्रै और कयेकटा जायगा सेंटर किसां जाक थाने 2021 आव आ जायगा आरनि बरक बाय फक्स फाइजाक पुलिस प्रशासन बाय फक्स फाइजाक एखोनो तिनि आं निजे पर्सनली थाङै मालायनाय ताबु जरा कुनु रिपोर्ट माया इनके निनि बदलनि बिसिंति खायो जे बुदना फाइनाय बुरा बुरिसो बरन बागले निन ताम अरेन्जमेन्ट खाजक तो बन बागे चिनि प्रति बुथ सेंटराव अलरेडी अरेन्जमेन्ट खाजक दङ बरनो कुनु नांखांके गारि अटो रक वेफान तुनानि इनके चामुं रक जदि दं फाइना नांखांके आबोनि बागे रजकना आगिन सिने अरेन्जमेन्ट अलरेडी डान जत प्रति बुथ सेंटराव चिनि बुथ कमिटि सामथाखौ